मेदक बस स्टैंड के करीब 11वीं शरीफ के मौके पर मोहम्मद वसीम और इनकी टीम की जानिब से गंगा जमनी समाजी तंजीम की जानिब से रिवायती तौर पर 11वीं शरीफ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाके के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खाने के इस इज्तिमाई इंतज़ाम में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक साथ बैठ कर खाना खाया, जिससे बाहमी मोहब्बत, इत्तेहाद और रवादारी का मुजाहरा हुआ। इस मौके पर डीएसपी मेदक प्रसन्ना कुमार और सर्कल इंस्पेक्टर महेश, मोहम्मद सैयद एजाज अहमद जोहरी, मोहम्मद इसहाक के अलावा मुकामी सहाफ़ियों और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर महेश कुमार ने टीटीवी से बात करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम का फ़र्क किए बगैर 11वीं शरीफ के मौके पर अवाम के लिए आम ताम का इंतज़ाम करना एक मिसाली कदम है जो अमन, भाईचारा और मिली एकजहती का पैगाम देता है। गंगा जमुना ताजिब वासीम अंड टीम సభ్యులు జారీ షరీఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క ఫంక్షన్ యొక్క ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే హిందూ ముస్లింస్ అందరూ సంతోషంగా ఎలాంటి బాధలు లేకుండా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। మెదక్ పట్టణ ప్రజలందరూ కుల మతాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉండాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను।